वेलकम टू माय चैनल। आज बारिश बहुत हो रहा है, बारिश में मैं भीगा हुआ हूँ पूरा। लेकिन आज सोच रहा हूँ मैं सोलो कैंपिंग करने वाला हूँ अभी रात को। फिर देखता हूँ बारिश में कैसे करूँ, वही सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा से बारिश है। अभी मैं भीगा हुआ हूँ पूरा, देख रहा हूँ। अच्छा काटे पूरा भी थ्रो हो तो मुझे काटे ना। तू किसी मतलब नहीं है, मुँह कौन कर आंध्र पड़ जाएगा ना। फोकस करे आरी 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 ना सेड हो नहीं, हाथ टांड बसी गयो नहीं एति के हम 20 करे आरी ऊपर लक्ष्य रख मध्य टिके मत देखो तो पुणे आरी दो तो आरी देखो तो फंक्शन का मारथु आग पछ करथु गोटे कणी फणी देखु बुझे कणी फणी देखु मोर आरी ऊपर मत मुँह देखो तो मत आरी देखो आरी देखो कि मुँहटा कम देखो बोला बुझे।
দূরে পাখকে দূরে ছিল সিস্টেম দূরে গিয়ে দূরে পুরা দূরে আউ দূরে মানে ମୁଁ ଯାଉ ସଧିବା ପୁରା ଦୂରେ
अभी थोड़ा सा बारिश कम हो गया है। अभी अभी थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं टेंट तो रेडी कर दिया हूँ, अब थोड़ा बहुत है उसमें कर लूँगा अभी रात तक। तो अभी आधा 1 घंटा में शाम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ जो थोड़ा बहुत है यहाँ पे काम है उसको निपटा दूँ। फिर जो होगा, जो उसमें चाहिए वो लकड़ी फकड़ी का थोड़ा चाहिए, लकड़ी वगैरह थोड़ा सा लाना पड़ेगा। लकड़ी वगैरह लाना पड़ेगा यहीं से, लेकर आता हूँ। फिर देखता हूँ क्या होता है, कितना समय तक टाइम लगता है यहाँ पे। लेकिन मुझे शाम तक ये सब सॉर्ट आउट करना है कि ये चीज़ का पूरा। तो फिर नेक्स्ट जब ख़त्म हो जाए फिर मैं सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी थोड़ा पानी का भी प्रॉब्लम है, वो पानी वगैरह भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है यहाँ पे। मैं देखता हूँ कैसे करके अरेंज करता हूँ। हाँ। ସେଠି କଣ କରୁଛ?
पानी करना
इसको रखा हूँ। कोई आएगा तो यहाँ पे साफ बहुत है, साफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और अभी रात का आसपास 12-1 बज गया अभी। तो यहाँ पे पूरा सुनसान है, सुनसान इलाका है। थोड़ा बहुत अभी आवाज़ आ रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा रेस्ट करना है, फिर देखते हैं क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे सुबह खाली मैंने रखा हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है ना, सांप वगैरह का टेंशन रहता है यहाँ पे, सांप हुआ और वो नेवला वगैरह एंड जो जंगल में थोड़ा बहुत होते हैं ना, छोटा मोटा सब वो होते हैं, वो सब आ जाते हैं यहाँ पे। और हाइना बहुत तरह के जो है ना वो यहाँ पे है। वो ठीक रात को 12-1 बजे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी नॉन वेज बन रहा है ना, उनका जो स्मेल बिक करके वो स्मेल धीरे धीरे स्मेल होगा, तो वो धीरे धीरे वो ये करके आ जाएंगे, सूंघते आ जाएंगे। तो उन लोगों का थोड़ा टेंशन है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा चीज़ में घबराता नहीं हूँ। लेकिन इस एरिया में सब जो है ना, ये शाम 6-7 बजेगा तो ये यहाँ पे कोई आता नहीं है, इधर से ऐसे कोई आता नहीं है यहाँ पे, तो ज़्यादातर यहीं पे। फिर भी देखते हैं, खाना तो खा लिया, बस रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है।